Assalamualaikum friends, I hope my all GSM friend will be perfectly alright now. So today I'm gonna show you how to flashing MI CC9 product code is fixes um, with Symmetra tool. You can use Xiaomi MI flash tool latest version with Xiaomi authentication, but I am using Symmetra tool Pro. It's no need Xiaomi authorized account authentication. So first of all, open Symmetra tool, connect phone in EDL mode, and what you need, Chinese or global format. Download it first, then extract it and repack it zip format. Then EDL connect. You can see EDL port is appeared from 11, and here you cannot find MI CC9 or MI9 Lite. You just select here 9 MI9C brush. Just select this model, it works perfectly. Then wait few seconds and click update format, load format ROM file, and click, and here where your file is zip formatted, this is zip formatted, this is TZZ formatted. Zip format is best for extracting and perfectly working Symmetra. So I am selecting file and now click start button. Wait a few minutes for extracting format, then flashing is starting after extracting format. If you are a new viewer of my YouTube channel or new visitor, so please subscribe my channels and click bell icon buttons and like, comment, share this video for and must be don't forget my YouTube channel, subscribe my YouTube channel, because I am uploaded daily, day by day software update Android smartphone software related solution. So please subscribe and touch with us. Here you can see file extracting is completed. Now preparing Qualcomm programmer, download Qualcomm programmer, connecting Qualcomm programmer is starting, and I hope just after a few seconds flashing is started perfectly. Here you can see flashing is started. Now we need to waiting some time like 5 to 7 minutes for fully completed flashing. So please wait, look this video till end. And if you are a Bangladesh GSM, so বাংলাদেশের যে সমস্ত জিএসএম বন্ধুরা আছেন তারা অনেক সময় Xiaomi ফোন নিয়ে প্রবলেমে পড়েন, বিভিন্ন যেমন চাইনিজ থেকে গ্লোবাল ভার্সনে কনভার্ট করতে প্রবলেম হয়, বা বুট লোডার আনলক করতে প্রবলেম হয়, এমআই অ্যাকাউন্ট আনলক করতে প্রবলেম হয়, অথবা বেসব্যান্ড আইএমই প্রবলেম থাকলে সেটাকে ফিক্স করতে প্রবলেমে পড়েন। সো এই ধরনের সকল প্রবলেমগুলো যদি আপনারা ফেস করে থাকেন, সো ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমার হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমো দুইটা নাম্বারই দেওয়া থাকবে, দুইটা যে কোনো একটাতে আপনারা কন্ট্যাক্ট করে কাজগুলো সমাধানগুলো নিয়ে নিতে পারেন। এছাড়াও আপনার রিয়েলমি সার্ভিস পাবেন, Xiaomi অথেন্টিকেশন ফ্ল্যাশিং সার্ভিস পাবেন, স্যামসাং এফআরপি আছে, হাওয়াই এফআরপি আছে, নোকিয়া এসএমডি ফ্ল্যাশিং আছে।
সকল ধরনের সার্ভিস পাবেন। বাংলাদেশি যে সমস্ত জিএসএম বন্ধুরা আছেন তারা হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমোতে অনলি নক করবেন। হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে নক করলে আমি সাথে সাথে রিপ্লাই দেব इंशाल्लाह। if you looking this video in India, so इंडिया से जो भी जीएसएम वाई वगैरह वीडियो देख रहे हैं उसको धन्यवाद। और आपको किसी भी मोबाइल सॉफ्टवेयर रिलेटेड सॉल्यूशन की ज़रूरत हो तो मुझे इनबॉक्स करना व्हाट्सएप और ईमो पे। व्हाट्सएप और ईमो नंबर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। जैसे भी आपका XIAOMI ऑथेंटिकेशन फ्लैशिंग, XIAOMI बेसबैंड अननोन, एमआई अकाउंट, बूटलोडर अनलॉकिंग, चाइनीज टू ग्लोबल कन्वर्टिंग, ये कुछ काम करने के टाइम पर ये प्रॉब्लम आप फेस करते हो। सो ये प्रॉब्लम अगर आप ये प्रॉब्लम फेस करते हो तो मेरे व्हाट्सएप और ईमो पे आना, मैं ये सोल्यूशन दे दूंगा और रिमोटली मैं ये काम कर दूंगा। उसके लिए थोड़ा पेमेंट तो देना पड़ेगा। पेमेंट की कोई बात नहीं, काम होना ही बड़ा होता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करके हमारा चैनल के साथ हर टाइम जुड़ा रहना, क्योंकि मैं डे बाय डे अपडेट सॉफ्टवेयर रिलेटेड सॉल्यूशन अपलोड करती हूँ। ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा मैं सोचती हूँ। सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल पर साथ रहना। If you looking other country, so please subscribe these channels, click bell icon for new software related solutions information day by day update। And if you need any service, so please inbox me, WhatsApp or email. Come WhatsApp or email, you can find my WhatsApp or email number in this video description। Flashing is I think successfully completed। So thanks for watching this video, bye bye। Don't forget to subscribe this channel।